बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुमायूं सलीम। मेरे साथ मौजूद हैं आज साबिक एमपीए और बर्दाश्त एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स पर काम कर रही है कि चेयरपर्सन आमना उल्फत साहबा। आज हम इनसे बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले दिलसोज वाक़े पर कि इसमें ह्यूमन राइट्स वाले क्या सोच रहे हैं और क्या किरदार का अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में। क्या आप इस पे कहेंगे कि ये इसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसे? सबसे पहले तो हुमायूं सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर और दिल खराश किस्म के इशू के ऊपर आपने यहाँ पे दावत दी। मैं तो आपके इस चैनल की ओपनिंग के हवाले से आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, लेकिन इस वाक़े की वजह से मैं कोई किसी खुशी का इजहार करने के बजाय मैं एक दिल बर्दाश्ता हूँ और गमज़दा हूँ। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये इंसानियत सोज वाक़या है। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसने ये दिखा दिया है कि हम बहैसियत इंसान आज भी गारों के ज़माने के शायद इंसान है, पत्थरों के दौर के इंसान है। हमारे ये कल्चरल नॉर्म्स, रस्म और रिवाज बेकार की, क्या ये इस्लाम आने से पहले की जो कभी तरीन वो जो थी रसूमात, उसका आज भी हम शिकार हैं। उस ज़माने में बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, उस ज़माने में इसी तरीके से। आज हमारे मुल्क में इतने तरक्की याफ्ता दौर में हमारे बिल्कुल बराबर में बलूचिस्तान में एक वाक़या ऐसा हो रहा है कि हैरान हूं मैं कि घर घर आज हर बच्चे के पास मोबाइल फोन भी है। आज के दौर का इंसान हर चीज से अवेयर है। वो वैसे आप किसी नौजवान से या किसी से बात करें, वो कहेगा कि अभी टिकट कटाऊं, अभी मैं अमेरिका निकल जाऊं, अभी मैं जनाब लंदन चला जाऊं और दुनिया की रंगीनियों में खो जाऊं। आज जिन लोगों ने उन पे नाहक गोलियां चलाई हैं उस खातून के ऊपर और उस मर्द के ऊपर, उन गोली चलाने वालों को आज आप मौका दें, देखिए सबसे पहले वो सबसे ज्यादा रंगीनियों में जाना पसंद करेंगे और सबसे ज्यादा वो उन रसूमात को पामाल करेंगे। वो इनसे ना सिर्फ ये मुसलमान होना तो बहुत बड़ी चीज है, वो अच्छे इंसान ही नहीं है, वो जाहलत का ये मुंह बोलता सबूत है। और ये एक जुल्म की वो दास्तान इन्होंने रकम की है कि मैं समझती हूँ कि मुझे वो दौर याद आ गया जिसके ऊपर बाकायदा इस्लाम में आयात उस नाजिल हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ममानियत की सख्ती से इस तरह किस्म की और ख़वातीन के हकूक उन्हें दिए कि उनका क्या मकाम है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बीवी के क्या हकूक है। एक खातून को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक जब अल्लाह ताला दे रहा है, तो ये लोग कौन होते हैं उसे खत्म करने वाले? मैडम, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में ऐसे वाक़यात अक्सर माजी में भी होते रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें पाकिस्तान में बहुत देर से काम कर रही हैं। क्या वहाँ अवेयरनेस के लिए ये क्यों काम नहीं किया इन्होंने? वहाँ पे जाकर बेशुमार बहुत सी तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स के, जिन पे अरबों रुपए के शायद फंड पाकिस्तान में आए होंगे, लेकिन जहाँ पे काम करने की जरूरत है वहाँ जाके कोई काम नहीं करता। इसकी क्या वजह है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करती हूँ। एक तो देखिए, बलूचिस्तान का जो वो एरिया है ना, वो आज भी इतना बैकवर्ड है और वहाँ पे कतन कहीं दूर दूर तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे आज भी लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। ये एक बहुत बड़ा फुकदान है, नाइंसाफ़ी है हमारे मुल्क के उस खित्ते के लोगों के साथ कि हमारी हुकूमतें उन एरियाज़ को इतनी बुरी तरीके से निगलेक्ट किए हुए हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह सबसे बड़ी ये है कि वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के हालात ये है कि वहाँ पे आज भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। वहाँ पे आज भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने वहाँ पे अपनी लगाई हुई है, सुरंगें लगाई हुई हैं और वहाँ बैठ के वो कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ से जाने वाले बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रास्ते में पकड़ लिया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनको वहाँ पे मार दिया जाता है। इस किस्म के वाक़यात तवातुर के साथ होते चले आ रहे हैं। उसमें गैर मुल्की हाथ मुलविस है, वो गैर मुल्की हाथ जो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो, जो कभी भी नहीं चाहते कि बलूचिस्तान जैसा वो एरिया जो एक खजाने का मंबा है,
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جگہ دی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے اسے بھر کے ہمیں دے دیا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہاں سے وہ سارے خزانے نکال لیے جائیں. اب اس میں ہیومن رائٹس کی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں تنظیمیں وہاں پہ کیسے جا سکتی ہیں؟ راستے بند ہیں, کیسے جا سکتی ہیں؟ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جو کوئی جاتا بھی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے راستے میں؟ ان کو بہت سارے واقعات تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, بہت سارے ہیں. اب وہ بیچارے وہ لوگ جو آج بھی ایک پہاڑوں میں رہ رہے ہیں, دور جہاں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, وہ عورتیں بھی کن حالات میں وہاں رہ رہی ہیں, وہ بچیاں کن حالات میں, تعلیم سے وہ محروم ہیں. تو ان حالات کے اندر مجھے بتائیں کہ وہاں پہ تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے, سڑکیں تک نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ وہاں پہ کوئی انسانی تنظیم کے جو ادارے وہاں پہ جا کے اپنا کوئی فوکس کر سکیں یا فزیکلی وہاں پہ جا سکیں. اب ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, برداشت کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. ہمارے اپنا لوئر ونگ کے اپنا ہیومینٹیرین ہمارے جو ہے عبداللہ ملک صاحب ہیں, نیلوفر بختیار صاحبہ ہماری چیئر پرسن ہے, تو ہم سب لوگ اس کے لیے ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں, ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور گورنمنٹ نے چلو مہینے بعد, افسوس یہ ہے کہ ایک مہینے تک کسی کو پتا نہیں تھا. بیسکلی تو اہم رول گورنمنٹ کا ہوتا ہے, جن کے پاس بیسک فنڈز ہوتے ہیں اور جن کے پاس ساری الیکٹڈ گورنمنٹس, وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اصل میں تو اس پہ افسوس کرنا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے آپس کی لڑائیوں میں ہم لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کرسی کی جنگ کر رہے ہیں, ہمیں لوگوں کی قطعاً کوئی فکر نہیں. اب اس گورنمنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, جو وہاں موجود لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے شادی کی تھی, وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو شادی ہی نہیں کی تھی. اب دیکھیں یہ دو ایسی باتیں جس کا گواہ کوئی نہیں ہے, کم از کم میں کیا کہوں کہ جبکہ وہ بات جو سامنے منظر عام پہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ شادی شدہ تھے اور ان کی جو ہے انہوں نے آپس میں شادی کر لی تھی, اور شادی اگر نہ کی ہوتی تو ان کے گھر والے انہیں دعوت پہ نہ بلاتے, انہوں نے باقاعدہ انہیں میسج کیا کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, آپ آ جائیں. ان کو بلایا گیا, دھوکے سے ان کو اپنے گھر میں رکھا گیا. اگر انہوں نے شادی نہ کی ہوتی تو وہ کس بنیاد پہ ان کو بلا سکتے تھے, کس بنیاد پہ ان کو گھر میں اپنے رکھ سکتے تھے؟ اور اس کے بعد انہیں بلا کے اور وہاں پہ ایک دم سے ان لوگوں نے ان کو ٹریپ کیا اور اسی وقت جرگے نے آ کے وہاں پہ فیصلہ کیا. سب سے پہلے تو جرگے کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ اگلے کی زندگی موت کا فیصلہ کر دیں گے. تو اب کیا سمجھتی ہیں کہ حکومتوں نے کیا بلوچستان کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں بات اسپیشلی جو آپ کے والی حکومت تھی. دیکھیں ہمارے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ بلوچستان میں جو حالات تھے اور جتنی پسماندگی تھی اس وقت, اس دور میں جو ہماری حکومت تھی اس وقت, اس کو کاف لیگ کا نام دے دیں یا اس کو مشرف گورنمنٹ کا نام دے دیں, اس وقت بہت زیادہ ترقی ہوئی. اور اسی زمانے میں میڈیا جو تھا وہ اتنا ویجیلنٹ اور وائرل ہوا تھا اور اتنی چیزیں جو دور دراز کی تھیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی, اور بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ آزادی رائے کا حق تھا اس دور میں. اور وہ اسی کی وجہ سے اتنے چینلز آئے اور ہر گھر میں موبائل فون پہنچا اور لوگوں نے ہر چیز کو منظر عام پہ لانا شروع کیا. تو یہ مہربانی اگر آج ہوئی ہے تو یہ اسی ہمارے دور کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں یہ سارے کام ہوئے تھے اور بہت ساری بہتری آئی تھی. اب اس کا تسلسل اگلی حکومتوں کو لے کے چلنا چاہیے تھا. آپ وہ تو چلے بلوچستان کا ایک بیکورڈ ایریا تھا, میں آپ کو لاہور کے اندر اتنے زیادہ ترقی یافتہ شہر کے اندر میں آپ کو ایسے بہت سارے واقعات گنوا سکتی ہوں جن کی کبھی بھی تھانے میں رپورٹ ہوتی ہی نہیں ہے. تھانے تک کتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہوں گے؟ میرے حساب سے more than 50% واقعات ایسے ہیں جو آج بھی پولیس تک نہیں جاتے اور ان کو تھانے میں رپورٹ نہیں کیا جاتا, ان کی FIR بالکل بھی درج نہیں ہوتی کیونکہ لوگ پولیس تک جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. لوگ اس کو اپنے لیے ایک محفوظ مقام نہیں تھانے کو سمجھتے. خواتین تو بالکل بھی نہیں سمجھتی. خواتین کے لیے تو یہ بڑی معیوب بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی تھانے کچہری میں وہ چلی جائیں. یہ تو ان کی پتہ نہیں عزت اس کا معاملہ بن جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک جرم ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ انہوں نے تھانے کی حدود کے اندر پیر رکھا ہی کیسے. یہ بذات خود ایک کرائم ہے, معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. حالانکہ میرے نزدیک وہ جائے تحفظ ہے. تھانہ کو ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بے دھڑک ہر لڑکی ہر عورت اس سوچ کے ساتھ جائے کہ وہاں پہ میں محفوظ ہوں,
वहाँ पे ना मेरी इज्जत को कोई खतरा है, वहाँ जाके मेरी जान और माल महफूज है, और मेरी यहाँ पे अब सुनवाई होगी, मुझे इंसाफ मिलेगा। ये जो एक खौफ है और ये जो एक कॉन्सेप्ट है थाने के लिए और पुलिस के लिए, स्टेशंस के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? होनी चाहिए। उसके लिए वो खौफ और वो रवैयों से चेंज आएगा और सख्ती से चेंज आएगा। क्या इस पे कोई कानून साजी हुई है आज तक, या जरूरत है इस पे कोई कानून साजी करने के लिए? देखिए, कवानीन सारे मौजूद हैं, बात ये उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। किस कानून में लिखा हुआ है? कौन सा कानून आप ऐसा लाएं जिसमें लिखा हो गया कि पुलिस थाना कल्चर जो है उसके अंदर औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पे भी नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की और रवैयों की, कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो खुद खौफ की अलामत बन गए हैं। उनको खौफ की अलामत नहीं होना चाहिए, उन्हें तो अमन की अलामत होना चाहिए, उन्हें तो इंसाफ की अलामत होना चाहिए, उन्हें तो तहफ़्फ़ुज़ की अलामत होना चाहिए कि हर बच्चे को, हर औरत को, हर बूढ़े को, हर मजलूम को वहाँ पे जाते ही एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, और ये एहसास हो कि अब मैं पुरसकून हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। उल्टा होता है, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है कि हम थाने कचहरी में जाते हैं, खौफजदा होते हैं, और उस औरत को तो समझा जाता है कि ये बस इसने कोई क्राइम कर दिया, ये थाने की हदूद में से पैर रखा है, ये डेफिनेटली कोई गलत औरत है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और उम्मीद है कि हुकूमतें भी इस गुफ्तगू से फ़ायदा उठाएंगी और ह्यूमन राइट्स वाले भी इस पे आगे चल कर मज़ीद इक़दामात करेंगे और बलूचिस्तान तक पहुँच कर वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों को नोटिस कराएंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।